इस वक्त बड़ी अहम तरीन खबर आ चुकी है। इमरान खान को अदालत के अंदर तलब किया जाने के हवाले से, इमरान खान और बुशरा बीबी को अदालत के अंदर तलब करने के हवाले से इस वक्त जेल अदालत में केस की समाअत जो है मुकम्मल हुई है। खसूसी तौर पे इस वक्त आप देख सकते हैं इमरान खान को तलब करने के हवाले से और उसकी बीवी बुशरा बीबी को तलबी के हवाले से एक स्पेशल केस की जो समाअत है वो मुकम्मल हुई है। पुलिस की बड़ी भारी नफरी यहाँ पे पहुँचा दी गई है। इस्लामाबाद पुलिस की बड़ी भारी नफरी यहाँ पे है, पंजाब पुलिस की भारी नफरी है, PHA पुलिस की बड़ी भारी नफरी आपको नजर होगी। सलमान सफदर ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के दलाइल दिए और अदालत ने फैसला महफूज किया है और जिसमें उन्होंने आर्गो किया है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को अदालत के अंदर तलब किया जाए है। इस हवाले से अहम तरीन जो हैं वो डेवलपमेंट्स हुई हैं। आप देख सकते हैं शहर दस्तूर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाजिर, केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। बड़े अहम तरीन दलाइल जो दिए गए हैं और आज सुप्रीडेंट जेल को भी यहाँ पे बुलाया गया था और उस हवाले से यहाँ पे अहम तरीन जो केस है उसकी समाअत इस वक्त मुकम्मल हुई है। बुशरा बीबी और इमरान खान को अदालत के अंदर बुलाकर तफसीलात तलब की जाएँ, ये अदालत को बताया गया है और अब अदालत की जानिब से इस फैसला महफूज किया गया है। क्या फ़ैसला हो सकता है? मुमकिन तौर पर इमरान खान और बुशरा बीबी को क्या अदालत के अंदर तलब किया जा सकता है या फिर उनके हवाले से कोई बड़ा हुक्म दिया जा सकता है। सिक्योरिटी की भारी नफरी भी यहाँ पे बुला ली गई शहर दस्तूर के ऊपर और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पे खड़े हैं और इंतज़ार में हैं कि फ़ैसला क्या आता है। इस हवाले से सिक्योरिटी को हाई अलर्ट भी किया गया है। ये खसूसी मनाज़िर इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जहाँ पे इमरान खान और बुशरा बीबी को तलबी के हवाले से और उनसे उनकी जो सहूलियात हैं उस हवाले से अदालत को अहम तरीन जो है वो प्रोसीडिंग प्रोवाइड की गई है और जेल अथॉरिटी की जानिब से एक मसला है यार, तो जेल अथॉरिटी की जानिब से जो है वो आज एक रिपोर्ट भी पेश की गई है और जिसमें इमरान खान के हवाले से जो उनके खाने का मेन्यू है, उनकी जितनी देर उन्होंने काटी है उस हवाले से जो मेन्यू है वो भी शेयर किया गया है। स्पेशली जेल अडयाला के सुप्रीडेंट जेल जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला यहाँ पे हैं, सलमान सफदर यहाँ पे खड़े हैं और इस वक्त सारी सूरत हाल आपके सामने है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे तैनात कर दी गई है। इमरान खान और बुशरा बीबी को तलब भी किया जा सकता है। इस हवाले से अदालत को फ़ैसला महफूज किया है और इस वक्त के खुसूसी मनाजिर आप इस वक्त अपने टेलीविज़न स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमें नहीं मालूम और अब उनके बच्चों के मुताबिक उनकी दूसरी आंख भी इफ़ेक्ट हो रही है, जो बहुत कंसर्निंग और अलार्मिंग बात है। हमने आज अदालत को सबसे अहम तवज्जो जो फाजिल जज साहब की जिस तरफ दिलवाने की कोशिश की है कि इसी महीने पिछले महीने 3 जुलाई को या गालिबन 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जेल रिफॉर्म्स के ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक बहुत ग्रैंड कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्कद हुई। तमाम चीफ मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया, लॉ मिनिस्टर साहब भी थे और एश्योरेंसेस दी गई जेल रिफॉर्म्स पे कि कैदियों के सलूक पर, कैदियों के साथ फेयर ट्रीटमेंट पे, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी, कोई कैद तन्हाई में नहीं होगा, जेल में उनको राब्ते करवाए जाएंगे वीडियो और ऑडियो में। ये स्टेटमेंट थी चीफ मिनिस्टर साहिबा की फ्रॉम पंजाब। किसी एक चीज़ पर अमल दरामद नहीं। तो आज कोर्ट को हमने ये इस्तदा की है कि अगर ये जेल रिफॉर्म्स कोई मानी रखते हैं तो द स्टार्टिंग पॉइंट इज़ मिस्टर इमरान खान एंड हिज वाइफ। सबसे पहले आप उनको कैद तन्हाई से बाहर निकालें, उनकी आंख का ट्रीटमेंट करें। मुकदमात जितने भी हैं 300-350 पहले भी लड़ लिए, मज़ीद लड़ लिए। मुकदमात की फ़िक्र नहीं है, अदालतों से रिलीफ्स भी आ जाएंगी। मगर ये जो सेहत का नुकसान है, जो मेंटल टॉर्चर है, जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं, जो आँख का ज़ाया होना है, जो आँख की इंजरी है, आँख की इम्पेयरमेंट है, ये बहुत कंसर्निंग और पर्टर्बिंग बात है। इसका फौरी अदालत नोटिस ले और फौरी उनको रिलीफ दे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्रपोजल्स भी मांगे कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, क्या कुछ है जो हो सकता है इस कैद तन्हाई को दूर करने के लिए। हमने अपने सजेशंस और प्रपोजल्स प्रोसिक्यूटर जो साहब थे, नैब के जो एडवोकेट जनरल साहब थे, जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस है
اور سب سے بڑھ کے فاضل جج صاحب کے آگے رکھیں جیل رولز کے مطابق، جیل مینول کے مطابق، کہ یہ وہ رائٹس ہیں، یہ وہ آپشنز ہیں، یہ وہ طریقہ کار ہے جس کو اپناتے ہوئے آپ سولیٹری کنفائنمنٹ کو ایڈریس کریں۔ سو ہم نے کوئی چاند ستارے نہیں مانگے، ہم نے بڑا ریئلسٹک ہو کے بڑی پریکٹیکل ڈیمانڈز جو کہ فیئر ایکسپیکٹیشنز ہیں ایک قیدی کی، اسپیشلی ان لائٹ آف his fundamental rights, jail rights, rights of an accused, rights of the convict, and in light of جو اسی مہینے ہونے والی ایک ری ایشورنگ کانفرنس ہے کہ ہر قیدی کو انصاف ملے گا، تو اسی مہینے اگر آپ کے سامنے کھڑے ہو کے یا سارا دن کورٹ کو اگر ہم یہ دلیل دے رہے ہیں کہ جیل کے اندر جو ہونے والی غیر قانونی سزا ہے جو کسی فیصلے میں نہیں لکھی ہوئی، ٹارچرس ہے، وہ 22 گھنٹے عمران خان صاحب کے لیے، 24 گھنٹے بشرا عمران صاحبہ کے لیے، اور رپورٹ کنفرم کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کے قریب کسی کو نہیں آنے دیا جا سکتا کیونکہ یہ ہائی سیکیورٹی پریزنرز ہیں، یہ فارمر پرائم منسٹر ہیں، سو لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی اور سیفٹی کی بنا پر ہم کسی اوفینڈر کو قریب نہیں آنے دیں گے۔ مگر کیا لائرز جو ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ بھی اوفینڈرز ہیں؟ کیا ان کی بہنیں جن کا رائٹ ہے، بلڈ ریلیشن ہے، کیا وہ اوفینڈرز ہیں؟ کیا بیٹے جن سے واٹس ایپ پہ کال ہو سکتی ہے وہ؟ کیا ٹیلی ویژن آن کرنا کوئی پرابلم ہے؟ کیا ریڈیو دینا، ٹرانزسٹر دینا کوئی پرابلم ہے؟ کیا بکس پڑھانا کوئی پرابلم ہے؟ یہ تمام چیزیں آج آنریبل مسٹر جسٹس خادم حسین سبرو صاحب نے نوٹ کی ہیں۔ فیصلہ محفوظ ہے، پروپوزلز ان کے پاس ہیں۔ سرکار اس بات پر آج تلی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں نہیں رکھا جا رہا، اور ہم غلط کہہ رہے ہیں، اور ہمارا آج موقف تھا، منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہم میں سے کسی کو بھی ملنے نہیں دیا جا رہا 7-8 مہینے سے۔ اس سے بڑا اگر کوئی ثبوت ہے قید تنہائی کا تو وہ سرکار بتا دے۔ متوقع ہے کہ آئندہ ہفتے کمنگ ویک میں جج صاحب اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ منڈے تک کا چانس اور اپرچونٹی ہے پارٹیز کو کہ اپنے ڈاکیومنٹس کو سپلیمنٹ کریں، مزید اضافہ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی علیمہ خان صاحبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیل اتھارٹیز کو نا گلہ ہے بڑا عمران خان سے، تو اور موٹیو تو تبھی بنتا ہے نا، قید سخت سزائیں کب دی جاتی ہیں، غیر قانونی سزائیں کب دی جاتی ہیں، جب کوئی گلہ شکوہ ہو۔ تو یہ تو وہ خود ثابت کر رہے تھے کہ جو جیلر ہے وہ تنگ ہے ان باتوں سے، اور وہ اس کا کوئی خدا نخواستہ اس بات کو دل میں رکھ کے تو ان کو قید تنہائی میں رکھے بیٹھے۔ سو یہ جج صاحبان نے پیشنٹ ہیئرنگ بہت دی ہے، بہت سکون سے ہمیں انہوں نے سنا ہے اور اطمینان سے سنا ہے، پورا ٹائم دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ پھر آپ ریبٹل کا ریبٹل اور ریبٹل کا ریبٹل نہ ججز پسند کرتے ہیں اور آپ دینا شروع ہو جائیں تو کبھی بھی ہیئرنگز کنکلوڈ ہی نہ ہوں۔ مین بات یہ کہ جج صاحب کو بہت اچھے سے سارے ایشوز کی سمجھ آ چکی ہے، فیصلہ محفوظ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سر آپ کی سجیشنز کو انلیگل مشورہ قرار دیا گیا ہے نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے؟ ان کی جج صاحب نے تو کوئی ایسی بات نہیں نہ کی، جج صاحب نے تو ان کو روکا ٹوکا کہ مجھے یہ باتیں سن لینے دیں۔ اور وہ انلیگل مشورے کیا تھے کہ ٹی وی چینل ٹی وی لگایا ہے تو اس کو کھول دیں، ریڈیو دے دیں، خط لکھنے کی اجازت دے دیں، بچوں کی ٹیلی فون پہ بات کرا دیں، وکیل کو ملنے دیں، بہنوں کو ملنے دیں، جی میاں بیوی کو اکٹھے ایک بلاک میں بھی رکھ سکتے ہیں، سب قانون کے مطابق، کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے۔ کھول کے آپ پڑھ لینا جیل رول سیکشن بتا دوں گا۔ تھینک یو سر۔